दर्शक बंधु से ही अंतर्जामी प्रभु परमात्मा पाखरे जेतेबेले आमे माने पूजा करुचे भगवान को पाखरे लीन हो जाउछे बेले बेले आम आखिरु अनवरत लुह झरी आसे हुए तो से दुख हेउ किंबा भाव विहल हो किंबा सुखरे हो जेतेबेले भगवान को पाखरे आमे हमर मनस्कामना जणाउचे सेही समय रे आम आखिरे लुह चली आसे एवं अन्य गोटे पक्षे जदि आमर मनस्कामना पूर्ण हो जाए आम आखिरु सुखर आश्रु निगिड़ी जाए एवं जदि आमे भगवान कर लीला भगवान को पाखरे लीन हो जाए आमर आखिरु लुह झरी आसे तीन प्रकारर कारण जोगु आम आखिरु लुह झरी आसे। दर्शक बंधु आपण माने केबे पूजा करिसेंती पूजा करिबा समय रे कोन लुह आपणक आखिरु चली आसे मनरे आपणकर तो निश्चय प्रश्न आसुथुबो आज मु किपरि पूजा करिबा समय रे हठात कांदी पकाइली एहा कोन संकेत देई थाए कौन ईश्वर मोर मनस्कामना पूर्ण करुछंती कौन ईश्वर मोर कथा शुणुछंती मो मनर कथाटी कौन परमात्मा पाखरे पहुंची पारुछि। दर्शक बंधु एपरि प्रश्न तो प्रत्येक मनिषक मनरे आसी थाए। आपण शुणिले आश्चर्य हेबे जे आज आपण मानकु मु जो विषयटीर आलोचना करिबी हुए तो आगुरु मध्य आपण जानि नथिबे। दर्शक बंधु जेतेबेले पूजा समय रे आमे भगवान को निकट रे बसी थाए किंबा आमे मंदिर को जाई थाए सेही सकारात्मक वातावरण आमको एपरि संकेत देई थाए एपरि वातावरण आम चारिपटे लागी रही थाए जे कौनसी मध्य दुख कौनसी मध्य चिंता आमको स्पर्श करि पारे नाही। तेणु जेतेबेले आमे पूजारे अनवरत लीन हो जाए सेतेबेले जना पड़े नाही जे आम जीवन रे कौन चलुछि आमे केते दुखरे अच्छे अबा केते सुखरे अच्छे। पूजा करिबा समय रे हठात आखिरे लुह चली आसे। दर्शक बंधु आपण माने एमिति बहुत किछि कहानी सुनिथिबे जेपर कि माधव दासर बाकी 15 दिनर जर आम कालिया ठाकुर नै जाइछंती सेथि पई प्रभु जगन्नाथ अणसर घरे 15 दिन जाए जर पीड़ित हुअंती दासिया बाउरी रे नडिया। दर्शक बंधु सेही दासिया बाउरी पूरी जाई पारिलानी बोली भगवान निजे आसीगले ता हातरू सेही नडियाटी नै जिबा पई। भक्ति एपरि हेबा दरकार जे सुख हो किंबा दुख हो केबे मर्त्य भगवान को छाड़िबा नाही। जदि भक्तटीर भक्ति स्वच्छ होई थाए पवित्र होई थाए प्रेम पूर्ण भावरे से भगवान को डाकु थाए तेबे से जेउंटी थाउ ना काहेकि जेउ रूपरे थाउ ना काहेकि जेउ अवस्था रे थाउ ना काहेकि जदि से थरटी मर्द भक्ति रे भगवान को डाकी थाए केउ ना केउ रूपरे आसी ताकु सहाय्य करंती। जदि भक्तटीर विश्वास अटल थाए तेबे सहाय्य केउ रूपरे केउ भावरे आसी ताकु मिली जाए से निजे मर्द जानि न थाए। पूजा करिबा पई कोनोसी मंदिरर आवश्यक न थाए। जदि गोटे लोक पाखरे सामर्थ्य न थाए सेतिकी भोग सेतिकी दीप दीप जालिबा पई तेबे से जे कोनोसी अवस्था रे थाउ ना काहेकि जेउ परिस्थिति रे थाउ ना काहेकि जदि तार मन पवित्र अछि आत्मा शुद्धि अछि तेबे भगवान निजे दौड़ी आसंती सेही भक्तर संकट दूर करिबा पई। बेले बेले मनीष तार नीतिदिनिया जीवन रे एमिति अनेक संकट रे पड़ी थाए। काहाकु गोटे भल चाकरी दरकार थाए तो काहाकू व्यवसाय रे उन्नति दरकार थाए परिवार रे कली झगड़ा पई के व्यतिग्रस्त होई पड़ी थाए तो कि दैनंदिन जीवन रे टंकार अभाव जोगु ताकू अनेक दुख दारिद्र रे सम्मुखीन होबाकू पड़ी थाए। दुनिया रे एमिति कोनसी मध्य मनीष नाही जे कि दुखर सामना करि नाही। तेणु भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहिसंती सुख हो अबा दुख हो जेउ भक्त सुख समय रे अनेक सुखी होई पारि नाही अनेक हसी न थाए अनेक आनंद विभोर होई न थाए जे दुख समय रे व्यतिग्रस्त होई भांगी पड़ी न थाए अश्रु रे व्यतिग्रस्त होई पड़ी न थाए से ही हेउची मोर परम भक्त। अर्थात प्रत्येक मनीष सुख समय रे अत्यंत अहंकारी हेबा नाही कि अत्यंत सुखी होबा नाही एवं दुख समय रे अनेक भांगी पड़िबा नाही से ही हब भगवान कर प्रिय भक्त। दर्शक बंधु
ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ବିଚାର କରିବି, କଣ କରିବି, କଣ ନ କରିବି ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ନିୟମର ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ଯିଏ ହେଉଛୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏହି ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥରେ ତ କେହି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ହେଉ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଥାଏ, ସେହି ମଣିଷଟି ହୁଏତ କେତେ ବି ଦୁଃଖ ପାଉନା କାହିଁକି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭକ୍ତଟିର ମନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଚାଲି ଆସେ, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ତାର ଭକ୍ତର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ସେହି ମଣିଷକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଶରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ଯାହାର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେହି ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହି ହଜାର ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷଙ୍କୁ ତାକେ ବାଛିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତ ହୁଏତ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ପରି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ନା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ, ତାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ବି ପାଉନା କାହିଁକି, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଯେ ହେଉନା କାହିଁକି, କେବେ ମଧ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ବାହ୍ୟକୁ ସୁଖ ସୁବିଧା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡୁନଥିବ, କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମନା ବାସନା ମନରେ ନଥିବ, ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।